assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara musoninko soninka kamugano songana kankonyono raka kunyo raka khanta khakatelo lo duna kimba kinkana sahili bambo ng Afrique Europe Asie Océanie Amérique raka kunyo odo khibaru be garni kataka lenke kunya fa kundu soninka lemu ku be iga gonyanga khibar sankine no nga iga radio kani do television kani nga ma site internet ni nga ka fo yima association des journalistes, animateurs et techniciens soninké dans les médias. Yo, kunkuna kafoke kuna asini sikani yirgi. Kunchiro sike kuna sibiti dangen de ke kasoke tumunga. Irimenyi ka hore ke bega sike de khibar sankin ne karan khibare ika hore igati maison de la presse Medina Bank. Iga dogal menyi non kuna ida bureau kurumba tahundi. Biro fana kebe gagné kuna sere fana kebe gagné ken to nyana Abdoulaye Timmera agani président nga Djeraba Tandja gani secrétaire général nga kata Mamadou Sakine ke ngani trésorier général yo me nyeke kuna hakulum prahi la setini ndebari comme règlement fumbe gagna len ko take aga tankata fankake aga kafoke aga tunu kaytini ndebari kaytini ko kuna donc wacha ay khirsun kitenga pour nan kata otunu nanti oya niye ki xam règlement intérieur ke ado statut ke kuna kube ga katorono kafo ke no nga ado kube ga barantorono ado kafo ke anebe ga magalen ko take aga tagna kata khibar sankinne nga pour len ko take maro musonin ko o khalen ko take o kata bak kumpa sanko nga kharaga len ko take drogoton to len ko take iga siki iga sori go khibaruni mais oy mulla o khalen ko tako ona so kofme fanka kena ya fanka bane tumbe ga tankata sonin kara khibaru nen karan ko yo ku setinu ku do luwanu ku sartinu ku be gadi tahundi kunda ngem palle après wotende bari tumbe ga tankata président kurumba mais comme o sunu bane atal oda me famu nanti masala ngeen noko jiwre na sere suga non ko nga onati ke kamanga o su hole ke ya nanta ana nyimo kane yo kiyano kuna wote ma debari kitu wote ma debari donc me famu ndenya ti sere bane xamma kencere bane kuna bakel sar dembare meyani atonganya aruna fal aga kunyanga lokube ni gatini GFM gatini groupe Futur Media isundur bonyanka koreke fumbe ga kube ga tankata khibar sankinen karan kuna ake aruna fal kuna aso kuna a kontane ko foke mo sugadi soro gabe ka foke no ko len ko take agar ko mo xombe mais simme nga tan katiya so wayan tan nyaxale yani bawoni soro ka foke len ko take yankasiya ngana wutoku ati xade soro xayi kare len ko take xagam pour ni tuaxu on exemple bana wutu amadou konoté len ko take akengani chargé de com fumbe ga tan kati ministère de la communication kara kibar sankinen kara len ko take ministre ke len ko take diga xanuku ada khibari danginde asuna kitanga asura sigire kan kawari fumbe ga tankata coronavirus ke khibare nga bawno akafini kubelen ko take ministre no kudo personnel santé kenda bugu igena ko hakkabe igere wari corona ke akenga akafini kun ko fo presque khibare ke anaya ma khalen ko take adi kore donc Abdoulaye Timmere no nga Amadou Sakine no nga Djeraba Tandja yinonga o gira nyakhare ano ma khano fina donc khar yakharu taraga ma kha ima bangi siringa siri mais o fo lakka ngi tenga sula yo aruna fal kuna ona trinka aga digam pono kube ko gore taxundi wakati mbe o suna trinka aga sonin kan lemmen ci xili fumbe ga tankata khibar sankene kara o kata mare musonin ko o kati idemana mo xon alhamdulillah rabbil alamin jama nga xasu kuñi ni nga xa su mamana donc le nga ko taw godi meñere maison de la presse pour la association des journalistes soninké adingen tapon donc au dougu ta travaux nga alla dinya de manière consensuelle vraiment xasu d'une proposer pour na nya ki association président vraiment nga xasu noirine pour confiance que be xagen place nga pour na association qui est dirigée. Vraiment, premier mot, vraiment des mots de remerciement
pour cette confiance placée à ma modeste personne. Parce que c'est ça le vraiment, je vois en lui les capacités et les pouvoirs vraiment d'être à cette place et de les diriger. Mais la générosité, parce que vraiment, vous avez été très généreux. Mais bon, j'essaierai quand même, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui peuvent vraiment subvenir en chemin, de tout faire pour mériter d'abord cette confiance. Et je vous dis que disponibilité, c'est vrai, en tant que journaliste, vraiment c'est un problème de temps. Mais quand même, je ferai tout dans l'association, un premier combat. Voilà, donc c'est vrai, au Golou, mais vraiment, qui a un goal de finance. Vraiment, vraiment, que l'association, nous avons le tout en 4 télémohomes. Si j'ai fait 24 heures au moins, les 12 heures, je vais les consacrer vraiment à cette association. Parce que simplement, j'ai confiance en Aniunga Igobonyani, Soninkara défini Igobonyani, Golu Gobonyani, Riwar Gobano Kane. Donc on a été un sacrifice Niaoui. N'a vraiment n'a association n'a tel cas. Kouben Hagayere vraiment et Drokoto. Pendant 3 ans, ils se sont battus. C'était des jeunes. Abdoulaye Timera, Djenaba Tanya, Sadio Doukoudé, Sakine et vraiment l'Anta Soussine. Tout le monde a mode connoté Wagé. Vraiment sous Drokoto. Voilà, mais au qui vraiment, il faut maintenant on a les faut qu'à parce que son Karasu, au bout de Kilo Gobo, odo xirsu gobo odo sor gobo mais odo faytel odo fayrini dima duñ jofé on a stop ok pour ko kuy mais surtout en tant que journaliste engagement vraiment communication ka assalamu alaykum madame Sonko ndax ku ñu ndax xanta akata ngelo du vraiment on a stop pour prendre en charge maintenant les véritables questions de Sonikara vraiment c'est vrai il a de Soniké on a les moyens de mais jusqu'à présent il y a des choses on permettre qui est le je pense que le rôle des journalistes est fondamental dans ce domaine. Donc on a un journaliste à un certain niveau de responsabilité dans ce pays. Donc vraiment il faut qu'on soit vraiment conscient de cela. Donc c'est pourquoi qui est vraiment qui est mandat je le place vraiment dans cette dynamique. Donc remercier kitana e ministre kebe sikido kitikano kutubarana atongani Malik Sall solidarité surtout, transparence, vraiment dans la gestion, transparence, dans nos rapports, vraiment la vérité, parce que sur une carrière, on fait vraiment au rapport de tous ces rapports de vérité. Donc, on va parler de ça. Donc, j'ai vraiment placé vraiment sur ce cas aussi. On a dit non, on a le kata et mouvement M2B, M2D. Il faut que la fois avec la agatan kata et société civile, ONG droit de l'homme, à des partis politiques ninga. Gagné Fankane agatan kata xibare manifestation xor ku begna mois de mars ke Sénégal no nga ma yonkini nan toxe fu mbega tankati mu tamiro na xato me lemine yonki toxe yoy xalen ko takke lemunu ku idi su wara igre posra kasong idi su wara ke wakati ko ndagir no nga Abdou Faye ke ngani boy jinne kapal ma kebe len ko takke gati anya sutranda ngalen ko takke anya complice ngalen ko takke len ko taka yonki ngo toxi kason no nga ayon ko ngata kason no nga ay tay gata dukari donc autopsie ke ge debari kebe go ko ngino nga khasara no ngar kebe ko ken kabare mo gonno frampa chakada wala gir no tankata kitanan ka khore kiti ka khore kebe gati le conseil constitutionnel yo yi khalen ko takki yano kitanon ci khus khoro Sénégal yan ci kido fu meni gatan kata woten kabare ado fotra dambetana de kitanon ci gana kiti go ko yaaka kita fu meni kiti en no nga yana aya khabagan ni yi khalen ko tanga yibul sikita li ino ko nga retraite nga Macky Sall kuna empreinte faire ngale len ko takki agi di remplacer fumbega tankata tanjikedo tumu yole kunyanya o maxa Sénégal no ko xasubane no ko nga fumbega tankata le yumu tamido fo kunyo kilto xey xarbi sa yogone xa i daga do jimbate yo fumbe ken kaga sigir xebelen ko take moko do fonne ko xadanga
Macky Sall kuna aka kuna ake Macky Sall kuna aga tourne ke no kuna artindi kuna nanti kube ga administration no nga i salaire ni kuna il faut que fay ido nya ido doubler kuna fumbe ga tanka tabaski no aga debatti manam be kuna mo gada frampanci xado ko no maka xibaru nga o digar ni kataxa o fay wasana kunda xadanga fane bana on je para xadanga Madiambal Diagne ake ngani groupe avenir communication kenga kuna journaliste ñani kuna en même temps groupe nga maxa ka foy maxa journal ni nga maxa aga tankata fumbe ga tankata xibar sanken karanga xibar sanken nana nya yimme aken kuna ado Suleiman Teliko kise aken Suleiman Teliko a magistrat ñana xa kitana xore ñana xa mais ayan khadi ki Sénégal kitana ku fedde ke inati HF syndicat xirse xore nga ani xirse nga donc président des magistrats du Sénégal donc magistrat ko xirse xore naya ay fedde ke xirse naya donc aken kuna Madiambal Diagne kuna arrête ko mais fe no ko yogo émission yogo no nga RFM kuna iga émission ke le grand jury na tuni nanti Suleiman Teliko kuna aken de khalis ni yogo ni kita agani tele frais de mission iga tele enquête nga fumbe ga tankata isen abré raga yeke Sénégal ada kemme ya kendo ke ado ken naxanga en même temps ado Abdoul Mbaye xa kem ga dem ñana premier ministre Sénégal aga dem ñana banque kër Sénégal ado kuncu accusé mais waxa dangi kuna ake Madiambal Diagne kuna adiga muna buru ay ki aya soronga ay fotipia donc kiana kuna ado kitana xore ke kuna ken kitana kuna akenti kutuku xallu nga badakani ken xallenga ini fere nga du wanke bawno angnya kitano nga kirsenga donc il faut kana du labandia manga katanka palle muka labandi ko kana kuna kiti ke idi debar tanu fildi katani sikiga sigaro portene lenke kuna kiti ke ida juge ke kuna ataka xamma kuna ada adi fatame kuna yo agadi fatame kuna ade Madiambal Diagne atadanga kuna yituni ne nanta khasu sikki idi tek prison khasu sikki yo kharaga na fina mandanga ma kine fina iga tak kasonga mais idi kencho xamma en même temps idi tunde kuna nanti kiti kanin karanga ampranta kamera tampile ujine tugana yo Suleiman Teliko bi khaga agada afatame khindi na ko bonondi ampranta million karagi wutu aga atugana Suleiman Teliko akembe gani magistrat ni ku khirsenga Sénégal président des magistrats on a girnonga o tagana katakadanga ministre kebe gani Malick Sall ake Malick Sall kuna akenya ni ministre kebe ga sikudo kiti kanin kirsenga kuna yo akenga kuna franchement adigamu kuna ga digamu te xanebe ay ko yurume ndaraga khinde ndaraga aga tankata prisonnier kirse kebe gani Baye Modou Fall iga xeli boy jinne bawno ken ka wuri nga bo kasonku aka ga debari ke wuri lagarante kebe aga debari ati debari ya gilla ga bo kasoke ada ojon debari na tuinde nanti ayko lenko take ikenga iga mungudiya igadi warado kasoke no ni to kono bawno iga da kitu subi soke xama na wutu golli burñang fana ke be gadi soke xama yede ken kiti igada kiti be igada xaqabe soke xama igada ko kasonga après khadi iga wuri ku be kasonga idi ken qarage soke xama idi kunci soko kasonga iduguta bawno avocat ni daga nanti aga kasonka ko be de bada ken kasonka ga be de bari anga da ku kasonka ni su anga da ku ministre kun kiti kanisu anta dossier nga anto wala kiano kuna juge ke kuna tukuna il faut que ina simme ado xaqle wuñe de bari fumbe ga tankata akaitini nga mais i ko ndi lungu len ko take ina wara andaga adi qabila nga adi nanya me xama on a gir no tankata xadanga o ko mo xombe kube su len ko te gedi raga mois de mars danginte ke Sénégal su giri gede wutu ti Ousmane Sonko raga e kani adi ñi kenka fois ñawure bawono jamane le mun tampito ñi agam pandémie ke coronavirus ke xibare c'est rétransféré ko tun taxa golle gabe su arrêté donc le mun ko butendi raga fo gabe len ko take ida
grève ida magasin kara ken no kuna soro nyon ki to ken no ke no ko police no ko kha idi yogoni raga igara kube raga kuna len ko tanga alhamdulillah idi ikitembagi kitano nga idi kitembagi xama ken kitamane xaso o ga ke xaso be no ko nga tamudo bane mouvement ke kuna ka fo xore ke M2B M2D ida meni xore nya place de l'Obélisque iga fanke de fumbe ga tankata kubi kapal mu kubi len ko tege diraga kasonga pour inan katte i libéré ne il dattana wutu nanti igama bu kenga xaso ke tampilo ndo kargon kuna i len fotana de bare me nga semana len ko tanga xaso ke tampilo kargon nga semana ira ya rak so gondini to anon di xaklanto ngor ko mo kombe bawono kube suga nyima xakason no nga idi isu wara len ko take yo wanda girno ngotan kata bojine kapal ma kebe adagari agar bu kasonga kebe ganya tunci kebe gada geme kason ka kera kada gada ganya wurnu ken ko len ko kenga agar dukari kasonga kuna i konge maha kitano ngor ko mo kombe ado docteur ni ngada autopsie ndo bari gata thèse suicide nyani comme serebe gada kacel du xane bawono akenga iti ada jampe nyawtu jampe kaccu ko ar ko nyawtu na yonki mbogu dua yo ken ko kuna sarano ko mo dunge kenga ken digame bawono bien que vrai harmare bay katabi ci kara adala di aga yima kason ka kino ko wattel mane ya tidanga yitungi kanga inar tidanga imadunga trenkana boy kunanga rek digame antana ga ko do nyanga batte kundu sarano ko khatu tuni nanti agani kebe khako wattenga da batte me khadi fumbe gar solo ko talal samane jogu yukube igir wari yunkol lake kata fateke lokko dantanto ke ken ya kuna sarano ko khalen ko take tilen ko tanga ikunna ngalen ko take amadu kari ay kholen ko take kita kubega kubega len ko take kason ka fe kason kanu kuno khonga yanda intu ko direct mais il faut que autopsie ke inanyila adaber ni khadi pour inankata ala bandi yo chauffeur kebe camion kebe awanda gino tan kata chauffeur kebe camion malien ke agada ado leral auto ke gade metaki makisal tourner ke no khonga iga tanga kat ke dugu yo len ko tanga aha kuna idi kiti kuna igade kiti kuna len ko tanga ida ha idi sine soka khama donc kasonga donc ke khadi ana ile tampile do bane do komo filu wujune ana kentuga fumbe ga tankata amanna yo permis ke kha ida permis ke be ga ma khakuna ida kutabaka ma kha pour sino fili anta urundini Sénégal ke nga no khokuna onda girno nga otana kata khadanga min khadi len ko tanga soni kara fumbe go tampini rek o mati so journaliste nga ida daraja makisal kuna otaka danga kuna fumbe ga tankata kiti kanu ko xibare nga len ko take juge ni sikki no len ko take ala itam prante telle retraite nga o ga ke khasobe no ko nga agana kara yo juge ni ko sikki kuna banen to ko ni njawju banen to ko majogu njay yo sikande ke to ko buso donc juge buso kusu kuna isu imprante telle retraite nga ke khaso dakar donc makisal len ko take emprunte fere kutu len ko take aga juge kurumbo wutu agi taxundi nagi kafna bawono asuitu len ko take ke sine ke yilinga na kare khasutu mi anto tan o itana kata election ku bi ci kha kitano ku yana asu préparer ne donc len ko tanga Sénégal khakhar dossier gabe ñe ke xamal len ko take yi emprunte sikki da batte donc kat ken kuna makisal kuna emprunte sikki do ken qabate pour nan kata feriñana kiti kanuku iganta konti abada kitana akem makisal kuna ayile kuna khadi fumbe ga tankata golnya lemu kube ga golnya administration ko no service kanu ku fankan service kadinga atindi kuna pour ni sondi ni nyakalindi ati kuna len ko tanga salaire ni kube ga wuto kasonga inyana iya double ne na nya fillo be ga nyi wujun tammi wutana tampile wujun wuto ku be ga nyi tege tampile katana kati donc kundu antan donc salaire ni ko ga me xama mo bansu anna fillo akita ya ken kita manne igar do parce que o coronavirus ke ben ko ke wattu bure kunu ada sergabe toro jamane ke no sakati ku bi xaga am lokku suwara mais administration ko soronka ikhama kisike no onda girno nga otana kata Sénégal kuna président Macky Sall ada décision wutu ado
fumbe ga tankata passeport sénégalais no kukuna kembire passeport nga ana sino karge ada bari ngene len ko tankuna atangna kata sino tammi yo serebe gada kenga ko mini ke secrétaire d'état chargé des sénégalais de l'extérieur ahanda kebe ga sikido jaman palle sénégal de munga jaman palle aga sikiti khibarenga ahanda ken digame ko na tuini nanti passeport ke len ko take ye nyana sino tammi bawno o wala siringa sénégalais no ko be ga jaman palle len ko take i passeport nga ñemene yitel ambassade nga sénégal bana fe jaman gabe len ko take kem problème ya pour nan katti passeport kurumba kunu akoti danga donc ya tampiendo lixiyen kita buru nga fumbe ga tankata jaman palle donc pour que suna fo bu ki tampe gi torake kanu kuna jaman palle sono nya sababu ni nya kuna passeport ku igarnya sino tammi Moustapha Diakhaté khakuna agani dem ñana président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ado khadi aga dem ñana président Macky Sall directeur de cabinet nga kuna aha bu kuna ati kunga ida pétition ade bari pétition ni mané na kaytu muru na kaytu mutu na asafa soroni tokolle ina signé e ati korindi lungu ina million tammi hada mare mikita e ku million tammu khani soronga idi signature ke de manne pour e c'est Macky amaka 3e mandat de bari yo ken no kuna ati kayti ke anda timme million ku tammi kuna hada mare mikuna kayti ke ini denna ake nyime Macky Sala bange ina kine donc ken pétition khadi mi gada khay kata jinan churo ko khirsu ko bega Sénégal no ina khay katia ko fo khoro ko bega ni CEDEAO o ko ken nan kanne ke khirsu nga fed ko fo khore ke ngal CEDEAO mi gada khay katia ado Afrique ko fo khore ya khali UA mi gada khay katia ado OCI ko fo ke bega sikido selamu jamanu ko fed khore nga mi gada khay katia pour kusu ko manto ini xanne mutu ina khay katta makia pour makina maka présenter élection pour beaucoup bega rini yo on dagir no tankata plage nu kuna Sénégal kuna geji ke kuna ay xoy agada butu ke xaso mu mano xoma ke xaso no ko fumbe ga tankata tanjike hadama den me kunya nyole yoli ku no kuna ku belen ko take yonki ngo to xanoko am pungu yu mutammi donc a jonga talibé niya yu musiki kendo wacce na ku be ga yankadam plage nu ko ga tele wanki comme ni lemunu ko be ga len ko take xaytu Sénégal len ko to ga sigre xebe len ko take jabarin xentanyane lemunu ko su len ko take ado xufo gabe isu fampene katte geji nu quoi yo ken no xayana kuna Macky Sall mais adi xanne ngutu ken xama pour na tuini nanti on prend du crossini c'est vrai dingirani hadama reme suga me yinonga mais idi tuindi kun nanti saranu ko xa ina lemunum crossi lemunum xayi me xa ina do crossi mais ken no xadi ada tuindi ko di ministre kebe ga sikido jin xibaren karanga aga tankata navigation karanga de jinkal jinno khonga ada tindu kono nanti ken khalen ko take anam pranta feri yana na fokofu maître nageur nuku ku be ga tangal kati ga khini jige ga jike krosini le munu ngana geji no yi krosini ado khadi na ada armée khako armée ke kha i khani kitten ko fi ken ko juge ado sapeur pompier nuku iga katta le munu ku igi krosini mo gombe yanka mo nuku iga me gabono mo gombe plage nuku ma foya bakke on nagi ñonko no autant kad Moustapha Niass ake Moustapha Niass kuna ake ngani parti AFP Moustapha Niass kuna a harti ndu kuna nanti lenko tanga congrès kebe gari ni 2022 akasu sikandi fana nga ni congrès nga nyana congrès ke ndade bari kuna ikenga kuna inta présenter ne iga nyana AFP parti ke khirsenga tampilo do sinofili kenga sidanga donc ani de lemunu ku ir ko ngi danga 2018 419 nanti danga ina ferinya ina dugo mudu ina du préparer pour ina kata parti ke ina kata awutu ikitenga mais fumbe gari nyaga lele kunu pandémie ke coronavirus ke xibare nga ar fogobe yilanki pa Sénégal no xonga fogobe len ko take mais ñi gabe su len ko take asu makata yana kan congrès ke igara pousser 2022 akasu sikandi fananga mi gada fere ya gada meñu nga donc mais akem Moustapha Niass ken no xonko no conférence ko mais amadou diga diga munu fumbe ga tankata
fumbe ga tankata président assemblée ke bawono gabe tini den ko tagana wara bawona khoro hakulun tahakom agani mo gombe den ko take amadou jabinde su kinni ke lokkulen ko take ake musdem fanyas kuna ake kharna nema ado jiboletika isuni par socialiste ya buteyandi bugnonga kharna nema Ousmane Tanor Dieng Abdou Diouf gar sugandi nanya kanan ka ko par socialiste no nga akhalen ko tanga ikun kan kase parti ke no nga kiyaninya ikhaga giri gidi butte debari gidi butte ngutu ban sudi parti debari jibolo yitka ada URD debari ake Moustapha Kanyas ada AFP debari donc len ko tanga jibolo yitka Allah di Khalifa lege Tanor Dieng Allah di Khalifa lege ake mbana fay len ko taka di parti nga len ko tanga akhati kuna ya ifal ko mais diga même pas Sénégal no kuna est ce que ku parti khaso fil len ko take URD antaka rakka ga mu ko len ko take par sol sal antaka rakka ko mo ko Moustapha Niass kha akhandi fal ko len ko take est ce que parti ke len ko taka nyana ganne ga mo ko sergabe khati kuna yogoni khati kuna pour parti kena toko kita ana kata darja kita Malik Gakou be gani nonga aga nya falle aga da kem putunde anyi na khanga aga tan kata khitsaru kara bawono adalatini Moustapha Niass danga ana lenge ke wutu ana kini sertana a khoro keta mais kem no ko nyani go korme pamunu Gakou go bugu aga bugu parti ke aga daga aga di i parti nga aga da dabari donc ken khale Moustapha Niass khalok kuma aga di tilen ko tanga i khaya politique la donc ali tin kuna ada Sénégal ni nga adi gongo kuna akenda munyana rado khirsenga adama ñana radio khirsenga rencontre africain des droits de l'homme adama ñana khirsenga ake ali tin an khadi and ka fondation khore sigindi atongani africa sing tang jom donc aken kuna artindi kuna ati jamane ke gam ko mbelen ko takki sakati futa kat jamane ke no khonga len ko takki on a du crossi ku gajami sube gaay ñi ki xamma on a du crossi on a mako deni guerre civile no bawno soro ku yaxe nga kebe nawutu université du konoko école du konoko ado jamane ke yimanto nga igade laydu laga debu dantanto daga len ko takke mi sigi danga donc il me faut zambe de beri danga ide igolle nga ide xempeli lokwa bawno digambane ye Sénégal no nga oy mu ko maram pulluku waxal su igatini neddo ko bandum Macky Sall ke nga adagati funduku lokla dinati jaman ko tege no ko angana fayli sakaraga ke tourner économique de beri Saint-Louis région ke nawutu Saint-Louis Matam ni kati yakada gar kebe de bernonga kharaga de bari région kutuku no nga Dakar do Casamance dangien takiganta do Thiès ni dangien takigante région kutuku ima kemme kita aday me région Fatick région kutuku surtout Tamba région ko bangeno ngo kata kati dingre tara Diourbel ni adi metra kuma imme kita ima kemme kita donc kumbutu bega hadamara mako len ko take ona du crossi ana mako tagandi kata gajange be len ko take agari ni fitna khore ron Sénégal no Sénégal do muñume iduru ngari ni mais gaja agari ni comme jaman kutuku jamanu be len ko tay gede muñaro guerre civile no ga tan comme Rwanda kendi ime tan ime tana donc on dagir no o tagana kataka Casamance bangne ali tin kuna comme agade kebe ko len ko take o yilen kataka Casamance ya khadi na Casamance fumbe ga tankata armée ke len ko take adi kitenchu ko dingirani sikki rebel nuku i kangani gani taxuna xamma i garinya comme i birere ko i gajal ko nga armée nga bani sako rono nga aga tan kata dingira kebe ya khale ayinga ado badem ado bagam ado buñik kata jileo donc i colonel armée ke Souleymane Kandé ak tundi kuna akeni begani commandant zone 5 Casamance bange Ziguinchor bange ak tundi kuna nanti kukundu inyi gunne kebe ga khali Bayot la forêt de Bayot
commune kebe gani nyasia ita kunto nyunya ke dingira ido arme ido barobel nuku idalla gajanga iga fankone me ido lokunchu kita ko ke lokukita surtout encore ken dingira ado Guinée Bissau idi malatume an frontière nya donc ado Gambie kha adi malatume rebel nuku rek agana gajanga ken adum rek ay ko iga yilanki pene katta kunjamanwa mais lokul bega di la sama di ganni go kori i fankana kenya tan ya jame ga no wakati mbir parce que amadou nge kafini gajang ke fumbe ga tankata senegal kural munga igena rebel nu ko khata indaro to gambe do yi xanam pranti gemmiya mais madou nge ken Guinée Bissau wantan aga nya dina khanga mais Guinée Bissau kha koma kha ama de jamane yani anya ama deje gajangu nya wakati su coup d'état nya wakati su mais lenki alhamdulillah ya jame antaka gambi adama baranonga donc Guinée Bissau kha jom joperin no folmane donc kinchu opération yi kitun kirme waxatu inda katta rebel su khatana ak katron jamane tarano nga ku kuralle mu bëgga xalasu yi xani gajanga kianu ko ne kiandi dema kuna ku dingirani tangana kat dingirani tunu be len ko take armée ke gadi ikite in choka xama wala de taxi khatta dangati sini finlandi yirgi xadama remuku len ko take hijiyenga ay xolen ko take Arabie Saoudite agada kutu bawono kenkite manne coronavirus kan kuna aken tuna tunu kuna ati yiri kuna hijiyenga akotona buru hadamada mundanga kuna igata kana kata igagil jamane igatelle hiji igagil jamane igarne hiji igarne sunna ke do fartake farlake timmandi makabange kana kuna itati sawja no khonga ado sawjare mu ado kubega sawjano khonga igari golle muri wala kharange wala fotre dambe gade fo service kanga diri golle ngariti ado fotre dambe tara fumbe ga tankata ujunu tandume ujune hadamare me donc kungo kuna i kunga i droit kini iga hijuke de bani ligi te isino njopene sino tamiro segu kata tandume do sino kay tandume kargo tan numéro sino kargi ado khadi c'est school khonga i khaga mun na hiji anani igada vaccin ke khada bari ken no khadi katel ko kha kem mo bane i khayirgi Sénégal bane i khakuna i khada pèlerinage ke biga telle Rome ni bange kata Jérusalem ni bange Israël kata Italie bange i khayirgi inte de bana donc mara mundo ko khubara li ka takhay len ko takke khibaren po fananga ngar ke ko khadanga ken ya tan procès diffamation Madiambal Diagne agar gare ke beti fi jus kitano ko fedden kesenga kengane Sileman Teliko kitienga akhenu len ko take akhenu kuna akem Madiambal Diagne itada ngalen ko take khasu siti kaso karagana len ko take ama kitte masaka khama manna ma kini fi aga tele sako kasonga yille khadi nanyille amandulone fumbe ga tankata comme tumi ujune ay kento kana kiti kani bangai milioni kargi ay ken khatu kana se aga tankata fumbe gani aga tankana kata Madiambal Diagne ke lokunga mais lokutana khaynonga ke kiti ke kuna emprunté bak journal nu ko su Sénégal no khonga donc a kenga kembega bak journal nu ko Sénégal no khonga akem Madiambal Diagne aba an tukana khadi ken khalsan tukana ko ta bane suga manke agama kaytu ku taga den journal nu ko gede bagandi ko ta su kiti kake ada tampile wujuna kuta khama o girno ngoda ga khadanga Malik Sall akem ga sikido ministre ka kebe do kiti kanin khibare nga akhatu ndu ko tilen ko tanga ni do ferinya iga sigido boy jinne khibare ke iga kata ferinya na akata jofini soronga kata jom kita aga kata liberté kita aga jofini soronga donc o girno nga kharbara mu kube suuge diraga mar mars ke gejang kube ganya Sénégal no khonga na wutu Sénégal kawla ma Ziguinchor bange Dakar Kaolack kata Ziguinchor bange di su len ko tanga di su wara len ko take o daga hadanga Abdou Faye ya kembe gani boy jinne kapalle manga daga ni abega siga danga ga wuru kaso ke aga geme kason ka ke folla daga ni yilene daga Sénégal no ko ma daga muru nan daga Tambacounda bange donc aken kuna akalle ke kaso ke no ko soro asaro nga
ima dunge igari kebe ko nanti al dukariya o gari no o daga hadi o ti makisal da kuna emprunté fere kutu aga kitano sikki muruno aga tankata kiti ka khore kebe ga le conseil constitutionnel aga emprunté ki juge ko sikki be ga emprunté le retraite nga e ke xaso no ko ke xaso tanjike nga emprunté fere nyana aga juge ni sikki muruno kuna iga pour remplacer bawno Sénégal kuna a haji no kunkitane justice nga mo frante lampuna mo frante sikki bawno kaytini nga justice kiti kanu no nga iga emprunté sikki dabate te encore o farin tankata élection nya donc ken no kuna makisal emprunté na xana ci aga juge kitano khoro muruno agi ta ko ninno o ndagirno o regirno nga o daga hadanga yolu yu ku go gobo maka Sénégal no nga fumbe ga tankata fumbe ga mpunga yimu tammi hadama remme aga tankat tampile yi mesere nga hadama remme kunyon ki ngoto ko jinno nga bawono khasu bane ko ci tanji kedo tumu hadama remme ko ken kunya nyole mais yogoni khadi gadi sobe mais yogoni fo kebe yonki ngo bugu ampu kebe ga tisi makisal ko na or ko khadi na tina tanga kata fumbe ga tankata tabaski kebe o gano khongalen ko take o gari ni kate donc banon challenga ada golnyang kanu ko ada foko fi adi salaire nga ada doublé yo pour que surek agar ko xombe ngar ko khada mo xombe ngani xibar ko wasala khada mo xombe at tinu ko nanti watti bure kebe ko ñoma xani ki xama alaqi buru yo ga khadi passeport no ko Sénégal passeport nga dang sino kargi aga tankat sino tammi kesu rek ku be ga joma palle len ko take iga tampi ke tora kebe no ko len ko ta fumbe ga tankata passeport no ko kurumba xuninga agi tampini ni tago ni yogoni drogoto ngendo sikke ngama sigi ngama nya i gollenga ay bonno wala irienga ay khotono pour na passeport ka kita ko donc mara musonin ko soni ka xam ngana son ka ko ngano ndax ke xibar ali katakaya xaar kena xapi xati xasu xati Ablay Camara ngati xara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko tata danga xar xalu yo o ko rundolumu ko be Allah gar to ge gra safani ni xa o go diga xanu ko be ko igana katta o demana igo bak jume parce que hadamare nga diga mu ko makasimati anya mpamu tasu anga kebe ko an sabanga xano dema xago bak kumpa san ko mo kombe donc xago demana o go diga xanu ko lu ko be jume gaye xana jume kebe ke o go mungu kebe xa ko xa agam prate kasuni diga mu ko soni kalmu ko be giri diga fankene fanka ko be go toxi o go mi ko o gam prate kapo duma xa xaray no xa kapo ma xa xana ko fa bawono ngor ko mo kombe o ma timme on te timmina habada xana mor mu banano o sare jume o sare o kala jume no nya yo kebe timante nga ken Allah nga xakunini xaxi xaxati Ablay Camara sunu jikke.com administrateur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin jama nga xasu kunini nga xa su mamana donc la nga ko taw di meñere maison de la presse pour l'association des journalistes soninké atinen tabou donc au bout de travaux ninga alla de manière consensuelle vraiment xasu du proposer pour na ñaaki association président vraiment nga xasu noirine pour confiance que be xagen place nga pour na association qui est dirigée vraiment premier mot ni vraiment des mots de remerciement pour cette confiance placée à ma modeste personne. Parce que ça, vraiment, je vois en lui les capacités et les pouvoirs vraiment d'être à cette place et de les diriger. Mais générosité. Vraiment, vous avez été très généreux. Bon, j'essaierai quand même, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui peuvent vraiment subvenir en chemin, de tout faire pour mériter d'abord cette confiance. Et je vous dis que disponibilité, c'est vrai, en tant que journaliste, vraiment c'est un problème de temps. Mais quand même, je ferai tout dans l'association, un premier combat. Voilà, donc c'est vrai, mais vraiment, qui a un goal de finance. Vraiment, golden vraiment, que l'association, nous avons de tout en 4 télémohomes. Si j'ai fait 24 heures au moins, les 12 heures, je vais les consacrer vraiment à cette association. Parce que simplement, j'ai confiance en nous, Igobonyani, son défini, Igobonyani,
gollu gobo ñani xiwar gobano kane donc on a été un peu sacrifice ñawtu na vraiment na ki association na ten kane ku ben haga yere vraiment ils droxoto pendant 3 ans ils se sont battus c'était des jeunes Abdoulaye Timera Djenaba Tanya Sadio Doucouré Sakine et vraiment Lanta Soussine Tanjani Djankane tout le monde Amadou Konoté Wagé vraiment sous droxoto voilà mais au qui que vraiment il faut maintenant on a nilé faut cap parce que solo karasu o bokti ki lugobo odo khirsu gobo odo sur gobo mais odo fayte lo fayri ni dimag du njofé on a stop OK pour ko kuime surtout en tant que journaliste engagé de vraiment communication ka mo xombe dina mo xombe à bakto qu'il vraiment là stop pour qu'on prenne en charge maintenant les véritables questions de Soninkara vraiment c'est vrai il a de soniquer on a les moyens de trucs mais jusqu'à présent il y a des choses on me permettre on a kata qui ne nous connaît et je pense que le rôle des journalistes est fondamental dans ce domaine donc on entend les journalistes à un certain niveau de responsabilité dans ce pays OK au Kabila à Domarom vraiment il a resté à la traîne donc vraiment il faut qu'on soit vraiment conscient de cela donc c'est pourquoi que vraiment quel mandat je le place vraiment dans cette dynamique quoi donc remercier donc voilà donc je tends la main à tout le monde donc c'est signe d'ouverture solidarité surtout transparence vraiment dans la gestion transparence dans nos rapports vraiment la vérité parce que Soninkara vraiment au rapport de c'est des rapports de vérité donc on peut pas aller sans ça donc j'ai vraiment placé vraiment ce mandat sur ce signe là aussi et surtout l'action voilà peu de paroles et beaucoup d'action vraiment on va se remercier.